Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Well, I'm really sorry that this video is not a good quality video because I'm taking this video while it is raining outside. Jadi ini lagi hujan deras di luar dan I also take the video. Saya take videonya juga di kamar. Saya males ribet-ribet indah gitu ya. Well, it is also not a good quality of video because saya juga pakai laptop saya, nggak kayak waktu kita ini ya, apa namanya, Zoom meeting 2 minggu yang lalu, itu saya pakai laptop suami saya, makanya lebih jernih. Okay, guys, now let's talk about our last discussion. So you have done doing or analyzing the points related to your topic. Jadi teman-teman udah analyze poin apa aja yang bisa masuk ke dalam topiknya teman-teman. Whether you are agree or disagree. Jadi bisa jadi teman-teman setuju dan juga bisa jadi teman-teman tidak setuju related to the title or the topic. For example, Indonesia versus Malaysia. Which one is the best one? For example, yeah. So I'm a citizen of Indonesia. So I disagree if you say that Malaysia is better than Indonesia. Meanwhile, if I were a citizen of Malaysia, I would say that Malaysia is better than Indonesia. Jadi related to the topic kan ya. And it depends on you. It depends on yourself whether you want to agree or disagree. Well, now I will share my screen first. Share screen. Agak lama ya ternyata. Okay, this one. Screen loading. So this is formatting 49 into writing. Argument, you're not going to make a text. Jadi antara paragraf sama teks itu beda ya. Kalau paragraf ya udah. A paragraph ya satu paragraf. Tapi kalau teks or essay itu berarti a couple of paragraph. Jadi paragrafnya ada lebih dari satu. But you are going to write only a paragraph. Wow, your internet connection is unstable. Phew. Oke. Argumentatif itu ya sama kayak opinion, guys. Opinion itu ya argument. Jadi argumenmu apa? It means that that's your opinion. It's the same kok ya. Next. Mostly argumentative paragraph itu using present tense. Jadi mostly pakai present tense. Bisa simple present, bisa present progressive, bisa continuous, bisa present progressive or continuous, bisa present perfect. Pokoknya yang present. Because you are delivering your argument or opinion right now. Beda lagi ceritanya kalau kalian ngasih opininya 2 minggu yang lalu. No, tapi karena ini writing dan you are doing it right now, berarti pakainya yang present kan ya guys. Gitu. Next, di dalam argumentative paragraph or opinion, there will be conjunction or transitional signal. For example, conjunctionnya kayak in addition, moreover, however, furthermore, in short, in conclusion. Habis itu transitional signalnya juga ada in my opinion, I think, I believe.
dapat di speaking juga kan ya untuk giving and asking opinion, atau misalnya kayak I agree. Nah, itu kan juga termasuk giving opinion ya guys ya. Misalnya contohnya kayak I hate when my husband smoke. I really hate when my husband smoke. However, he is still my husband. For example like that. Nah, itu jadi pakai however, conjunctionnya. Aku tuh benci banget, aku tuh nggak suka banget kalau suami aku pas dia tuh ngerokok. Ya, gimana pun juga ya dia tetap suami aku. Nggak mungkin kan langsung ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, enggak kan. Jadi itu salah satu contoh conjunction however. Moreover itu lebih kayak moreover, apalagi, atau furthermore sama moreover hampir sama ya. In addition itu contohnya kayak in addition, namanya juga add ya, addition, tambahannya gitu. Nah, kalau untuk in short atau in conclusion, nah ini nanti transitional signalnya di bagian akhir-akhir nih, konklusi, karena you are going to give the conclusion also. The last one, in giving your opinion, you have to decide whether you are agree or disagree. Nah, kalau misalnya contoh suami saya tadi ya, for example, itu kan saya disagree ya. Tapi ya mau gimana lagi, berarti saya disagree tapi kayak ya agak-agak ya gimana gitu ya, paling enggak ya dikurangin gitulah ya rokokannya, for example. Nah itu jadi meskipun kalian disagree, tapi kalau misalnya kalian juga ada agree-nya, bisa itu disatukan, itu namanya counter. Jadi bisa agree terus pakai however, nah itu yang namanya counter opinion kalau kita bilang, atau counter argument. Karena pertama tuh disagree banget, tapi habis itu agak melunak dikit, agak-agak ke agree. Karena di situ transitional signalnya adalah however, bagaimanapun juga. Gitu ya guys. Mungkin di sini teman-teman agak bingung untuk penempatan conjunction atau transitional signalnya. Next, what should be included in an argumentative paragraph or in an opinion paragraph? The first one is a topic sentence. Openingnya dulu nih. Pernyataan kalian. Lebih banyak setujunya apa enggak setujunya nih? Next, ada yang namanya reasons or supporting sentence or supporting details. Nah, ini adalah poin-poin yang kemarin teman-teman bikin. Secara nggak langsung, poin yang teman-teman bikin itu adalah reason-nya. Contohnya kayak angklung itu alat musik tradisional Indonesia, for example. Karena pertama kali angklung itu ditemukan, contohnya itu di daerah Jawa Barat misalnya. Nah, itu termasuk reasons atau supporting sentence ataupun supporting details to support your topic sentence. The last one, a concluding sentence. Kesimpulan atau penutup. As I told you before, ada transitional signal such as in short, in conclusion. Nah, dipakai di concluding sentence. Now let's see the example. Benar ya, di sini ya, ada topic sentence. So there's a topic sentence here. And then a supporting sentence or reasons yang isinya tentang argument or our opinion. And the last one is the conclusion. For example, this one. Nah, yang warna merah ini adalah topic sentence-nya. This is the topic sentence. I completely agree that lotteries should be banned. Jadi
taruhan lotre gitu tuh harusnya di ban, should be banned. Nah, ini adalah topic sentence gitu. Karena lebih kuat ke agree-nya kalau lotre itu harus di ban, harus dihilangkan, harus di ban. Itu ceritanya kayak apa ya? Harus dilarang, tidak diizinkan. Next. Firstly, yang pertama nih, in my opinion, lotteries are a waste of money. Every time we buy a lottery ticket, we have less money to buy things we need, such as food or medicine. Ada kan ya di sini? Firstly, oh itu ada conjunction, Miss. In my opinion, ada transitional signal atau conjunction juga kita sebutnya. Yang biasa kita pakai di kalau giving opinion. Next, in addition, nah ada transitional signal lagi. Tambahannya nih, gitu ya. I think playing the lottery is very addictive. Jadi bikin adiktif ya. Di sini ada transitional signal juga. Habis itu juga ada phrase untuk giving opinion juga, sama kayak in my opinion tadi. I think playing the lottery is very addictive. Next, supportingnya lagi. When we buy a lottery ticket, nah ini dia nge-support alasan kenapa kita lotre itu harus di-ban. Alasannya kan bikin adiktif. Nah, habis itu kita kasih lagi supportingnya, supporting details-nya yang bisa nge-support kenapa kok itu adiktif. When we buy a lottery ticket but do not win, we may want to buy more and more tickets. Finally, in my point of view, lotteries are not really a good chance to make money. We cannot use our skills or abilities to win the lottery. The only thing we depend on is luck. Jadi itu adalah alasan kalian. Yang hitam-hitam ini adalah alasan kalian kenapa kok should be banned sih. Kenapa sih harus dilarang? Nah, misalnya udah selesai nih alasan kalian. Jadi teman-teman punya 3 alasan. Kalau di sini ada 3 alasan kenapa should be banned. Yang pertama, a waste of money. Yang kedua, very addictive. Yang ketiga, not really a good chance to make money. Gitu ya. Dia di sini punya 3 alasan. Yang setelah 3 alasan itu juga masing-masing ada supporting details-nya lagi. Kenapa sih kok menurut kita bisa a waste of money? Oh, karena ketika kita beli tiketnya itu, duit kita tuh jadi sisa dikit buat beli makanan ataupun obat. Habis itu reason yang kedua nih. Dia tuh bikin adiktif nih. Poin yang kedua bikin adiktif. Kenapa kok bisa bikin adiktif? Karena pas kita beli, terus kalah nih ya. Pengen beli lagi. Itu alasannya. Poin yang ketiga, is not a good chance to make money. Karena memang bukan a good chance gitu ya. Di situ alasannya kita nggak bisa pakai skill kita ataupun ability kita buat menangin lotrenya itu karena memang hoki-hokian. Itu alasan yang ketiga dari poin yang ketiga. The last one nih, ada kalimat yang terakhir. To sum up, nah ini sama kayak in short atau in conclusion. For these reasons, I believe that banning lottery is a good idea. Jadi, dia ngeling lagi ke topik sentence-nya sebagai penekanannya. Kita bilang namanya relink atau dilingkan lagi ke topik sentence-nya. Kalau kita setuju, lottery itu di-ban, ya di bawahnya juga setuju kalau lottery itu di-ban. Kalau atasnya nggak setuju, bawahnya juga tidak setuju. Gitu guys. Ini kalau dia benar-benar pure agree ya kalau lottery itu should be banned.
Jadi ada topic sentence, supporting sentence, or the reasons, and the last one is the conclusion. Next. Judulnya belum saya ganti ya. Harusnya ini judulnya animal testing. I'm sorry, I forgot to change the title. Ini sama nih, ada topic sentence, ada supporting sentence, ada conclusion juga. Jadi strukturnya harus ada 3 itu. Dan urutannya juga seperti itu. Topic sentence, supporting sentence, conclusion. Kalau di sini, dia ada yang disagree, kemudian dia ada yang agree. But it depends on the points, or it depends on the content. Jadi tergantung kontennya. Topik sentence ya. Ini ya. Although I disagree with much that those who oppose animal testing say, I fully endorse their final conclusion that there are many better alternatives to animal testing. Meskipun saya ini nggak setuju ya sama apa yang diajukan animal testing, apa yang dibilangin sama animal testing itu, tapi saya setuju karena ada alternatif lain untuk animal testing. Jadi dia disagree, kemudian ada agree-nya sedikit. Jadi bisa disambungkan gitu, guys. Sama kayak masalah yang ketika saya contohnya suami tadi, gitu. Disagree tapi ya iya mau bagaimana lagi. It's only an example ya. That's the topic sentence. Balik lagi ke sini. Now let's talk about the supporting sentence. The Food and Drug Administration has stated that they support the development and use alternatives to animal testing. Oh, jadi ternyata the development and use alternative animal testing. Jadi ternyata ada pengembangannya ya, dan ada alternatifnya biar kita tuh nggak pakai animal buat tes ini itu gitu. For example kayak kosmetik. Nah, biasanya tuh kan pakai animal testing. Moreover, terlebih lagi, apalagi scientists have developed methods to test cosmetics and other personal products that are faster, cheaper, and more accurate than traditional animal testing. Apalagi para saintis itu, para peneliti itu udah nemuin metode nih, udah mengembangkan metode buat ngetes kosmetik yang lebih cepat, murah, dan akurat daripada pakai yang traditional animal testing. In other words, dengan kata lain, there are better alternatives to animal testing, and the FDA ini tadi yang ini ya, Food and Drug Administration agrees. In other words, dengan kata lain, ada alternatif yang lebih bagus untuk animal testing, dan udah disetujui juga nih sama FDA-nya. Some readers may challenge the view that animal testing can be done away with. After all, many believe that it is impossible to eliminate the need for animals in research. Nah, jadi dari kata after all-nya di sini, jadi dia membalikkan lagi dari setuju ke tidak setuju. Karena dia di sini awalnya sangat-sangat tidak setuju. Ya meskipun FDA itu udah agree dan ada alternatif lain, tapi loh dibalik itu semua, orang-orang tuh percaya nggak mungkin kita bisa benar-benar eliminate, benar-benar nggak pakai hewan buat testing apapun, buat research. Karena memang sampai sekarang masih impossible kan ya. Benar-benar purely eliminate the needs for animals in the research, guys. Nonetheless,
Ini kurang nih, harusnya S-nya satu lagi. Nonetheless, my discussion of alternatives to animal testing is in fact addressing the larger issue of choice. Karena in fact itu kenyataannya memang it's not a small issue. Jadi ini isu yang besar untuk kita milih gitu. Karena itu tadi impossible to really eliminate. Karena nggak mungkin kita ini benar-benar pure tanpa hewan untuk research. Nah, di sini conclusion-nya dia nggak pakai to sum up, in short, atau in conclusion. Tapi di sini benar-benar dia udah menunjukkan bahwa inilah conclusion-nya. If we do not need to use animals, why should we? Jadi dia di sini conclusion-nya meskipun nggak pakai kayak phrase yang in conclusion atau in short, or to conclude tadi, dia udah menunjukkan ini loh konklusiku. Jadi conclusion-nya relink lagi kan, ngelink lagi ke topik sentence-nya. Dia disagree, berarti conclusion-nya juga disagree. Jadi habis disagree, kemudian agak agree, ngasih alasannya, habis itu balik lagi nih ke disagree sampai ke conclusion-nya. Itu namanya counter. Yang agree ini namanya counter tadi. Gitu. Ya guys ya. It's a little bit confused. It's a little bit confusing maybe, but I believe you can do this one. Mahasiswa saya pinter-pinter kok, cerdas-cerdas. Kelihatan kok dari cara teman-teman nganalisis dan juga dari cara teman-teman discussion in every topic, in every meeting. So I believe that you can do the last part of our class, the last section of our class, and the final test of our class. Oh, yang harus teman-teman perhatikan selain itu adalah penggunaan tensesnya, of course ya, penggunaan tensesnya. Next, karena ini teman-teman online, hati-hati typo-nya nih, ya guys ya. And then the next one, nah di sini ada kata do not win. Padahal secara speaking kita bisa pakai don't win. But in academic writing, tidak boleh disingkat. Jadi do not ya do not. Ini juga harusnya bisa jadi can't kan? C-A-N apostrophe T. Tapi tidak boleh disingkat, jadinya cannot. Gitu. Jadi perhatikan tensesnya, habis itu perhatikan typo-nya, perhatikan singkatan-singkatannya. Jangan disingkat. Jadi don't, tetap do not. Kecuali kalau kayak FDA ini tadi ya, tapi ini boleh disingkat ketika teman-teman sudah menjabarkan duluan. Di sini kan ada the Food and Drug Administration. Nah, itu kan udah dijabarkan duluan. Maka di sini boleh disingkat untuk yang seperti itu. Tapi tetap do not ya do not, cannot ya cannot, gitu. We will ya tetap we will, nggak boleh. Misalnya I will ya tetap I will, nggak bisa jadi I'll. You will tetap you will, bukan you'll. You are tetap you are, nggak bisa berubah jadi your. We have tetap we have, nggak bisa jadi with. Itu ya guys ya. Next yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tanda titik koma. Dicek. In other words, koma. Bukan in other words, titik ya. Itu harus diperhatikan juga. Karena ini academic writing. Ini yang benar-benar harus diperhatikan kalau academic writing, guys. Beda lagi sama kalau kita chat ya. Tapi chat pun kita masih perlu tanda koma. Habis itu next yang harus diperhatikan lagi adalah, apa ya tadi ya? Huruf kapital dan juga huruf kecil. Setelah titik huruf kapital, setelah koma tetap huruf kecil ya guys.
Kalau singkatan kayak FDA ini, huruf besar. Jadi, itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau di academic writing, concernnya di situ, guys. Jadi, ingat lagi ada topic sentence, supporting sentence, ada conclusion untuk strukturnya. Yang harus diperhatikan adalah tensesnya, dan lain itu tadi ya, yang udah disebutkan. So, that's all the examples. Okay, guys. Yeah. So once again, I'm really sorry that this video is not a good quality video because the reasons that I have stated before. Okay, guys, if you have any questions, please let me know. Oh ya, untuk yang apa namanya, the paragraph. For tomorrow, there will be no class, so you are only going to create your paragraph. Untuk yang minggu lalu juga akan tetap saya hitung. Jadi pengumpulan paragrafnya itu saya hitung 2 ya attendance-nya. Untuk yang minggu lalu dan untuk yang minggu ini, guys. Nah, for the paragraph, I will send you a GForm link, and the deadline will be on this Sunday. Will be on Sunday at 9 AM. Jadi hari Minggu jam 9 pagi, guys. Gitu ya. So first of all, guys, any question? If you have any question, please let me know as soon as possible. And good luck for your final tests. Thank you for watching this video because it is important for you to watch it. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.